Mas may kusog ug usa na ka typhoon ang bagyong Francisco nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ani report. Sa ulahing buletin sa Pag-asa, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan ug eastern portion sa Babuyan Islands tungod sa bagyong Francisco nga karon typhoon category na. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa nga maglandfall ang bagyong Francisco pero wala nila gipadaplin nga magkaduol kini sa extreme northern Luzon. Hinuon posibleng mulikay ang bagyo palayo sa nasod nga puntirya ang Ryukyu Island sa southern Japan. Posible kining makagawa sa par sa adlawng Biyernes. Gawa sa bagyong Francisco, duna pay usa ka low pressure area nga ginabantayan gawa sa par. Posible sab kining mahimong bagyo ug magkaduol sa nasod sa mosunod nga adlaw. Mibalik sab ang habagat tungod gibira kini og gipakusog sa bagyong Francisco. Ana asab ang localized thunderstorms. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, halapad nga pag-ulan ang masinati sa isla. Dunay mga kusog nga pag-ulan, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.